ssc.gov.in वेबसाइट विजिट करबा परे आपण माने एमि तळकु स्क्रॉल करंतु एठार देखंतु रहिछि चैनल जो प्रथम थर पर वीडियो देखुछन तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जदि फेसबुक रे वीडियो देखुछन तबे पेज को फॉलो कर नियंतु। कॉन्स्टेबल सेंट्रल आर्म पुलिस एसएसएफ जीडी आर्म राइफल एग्जामिनेशन 2026 रो तबे एठार क्लिक करिया पड़ियो। क्लिक कला परे एभଳି भाबे आपन को डाउनलोड करिया पड़ियो। तबे डाउनलोड कला परे आपन माने को ठीक सेही भଳି भाबे से पीडीएफ टी आपन माने पाई जिवे। पीडीएफ टी सीधा सक पीडीएफ रे सब किछि डिटेल देछि। डिटेल देला परे एप्लीकेशन जाई के आपन माने फिल अप कर परिबे। तबे सर्वप्रथम लॉगिन करे पड़ियो। तबे आपन को तो आईडी नथिबो तबे जोडी भी एप्लीकेशन आपन माने करिवे। आउ देखो नोटिस आसी जाइए एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 25,487 पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट रही। यार नोटिस आसी आपण माने देखि पारुथिबे इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जहाँकि एसएसएफ राइफल रही जीडी तो आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2026 रो चाहिए आपण माने अप्लाई करि परिबे। 25,000 माने बहुत अछि। पूर्व वर्ष देखंतु पूर्व वर्ष रहिथिला 25,000 सर्वप्रथमे पोस्ट तो यहाँ पर 50,000 ग्रोथ करथिले तो एई वर्ष मध्ये ठीक सेही भଳି हेबो। एवं यार देखंतु एप्लीकेशन आरंभ होई गलानी फॉर्म तो आवेदन आरंभ होई गलानी। आपण माने जदी आवेदन करिवे पे चाहूचंती 1 तारिख थारु तो आरंभ होलानी 31 पर्यंत रहिछि शेष। देखंतु या पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट रहिछि 31/12/2025 पर्यंत। आउ यहाँ पर देखंतु रहिछि यार लास्ट पेमेंट रहिछि 1/1/2026 यह मध्य करि परिबे। आ जदि आपण मानकर कोनोसी भी भूल रही थाए एप्लीकेशन करेक्शन 8/1/2026 रु 10/1/2026 पर्यंत यार करेक्शन आपण माने करि परिबे। जे अप्लाई करि सारिबा परे यार एग्जाम रहिछि फेब्रुआरी एवं एप्रिल मासरे यार सब एग्जाम हेबो। फेब्रुआरी रे हि पारे नचेत एप्रिल रे हि पारे। ए 2 मास मध्य टार्गेट रखाइ छै। 2 मास मध्य रे एग्जाम टी हेबो एवं यह मल्टीपल भाषा रे एग्जाम मध्य दे परिबे आपण माने जेमिति कि गुजराती कन्नड़ मलयालम मराठी तेलुगु ठीक सेही भଳି ओडिया मध्य रहिछि। ओडिया भाषा रे मध्य आपण माने यार एग्जाम दे परिबे। एवं यार पेमेंट प्रोसेस रहिछि थर्ड लेवल ले 21,700 रु आरंभ होई कि 69,100 टंका पर्यंत जहा कि यार पेमेंट ऑप्शन रहिछि। आउ यार देखंतु कोउथिरे केते वैकेंट रहिछि सब किछि यार एक तालिका मध्य आसीछि। तबे तालिका अनुसार आपण माने अप्लाई करि परिबे। देखंतु बीएसएफ रे रहिछि मात्र 616 टी पोस्ट। आ सीआईएसएफ रे रहिछि 14,595। सीआरपीएफ रे रहिछि 5,490। आ एसएसबी रे रहिछि 1,764। आईटीपीबी रे रहिछि 1,293। एआर रे रहिछि 1700। तो बीएसएफ रे जिनसटा कोन जानि नियंतु एबे रहिछि 616। एहा निहाती भाबे बढ़िबो। तबे आपण माने पोस्ट देखि डरंतु नै अप्लाई करंतु काहेकि ना पूर्व वर्ष भी एमिति किछि हेइथिला। एवं यहाँ पर देखंतु टोटल जहाँ कि काउंटेबल हो जाइछि केउथिरे केते वैकेंट रहिछि। जदि एही लिंक आपण माने पाइबा पई चाहूचंती मो सब फेसबुक हो किबा यूट्यूब रो कमेंट बॉक्स रे लिंक दे दोछि सेटु पाई जिवे। नचेत वेबसाइट विजिट करबे जे वेबसाइट रहिछि हमर जो एसएससी रो जियो ssc.gov.in जो वेबसाइट रहिछि वेबसाइट रो मध्ये डाउनलोड कर नेबे। यहाँ पर देखंतु रहिछि एज लिमिटेड आसीगला। नेशनलिटी देखंतु नेशनलिटी आपण जने इंडियन हेतिबा दरकार। यहाँ पर रहिछि एज लिमिट आपण को 18 रु 23 वर्ष हेतिबा दरकार। आ आपणकर जन्म तारीख देखंतु रहिछि 2/1/2023 भितर आसुथिबा दरकार। एवं एज लिमिटेड लेटर दियान 1/1/2008 पर्यंत जाई परिबो। एससी एसटी पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेबल अछि। ओबीसी पई 3 वर्ष रहिछि। आ एक्स सर्विसमैन पई रहिछि जहा कि 3 वर्ष। तबे आ आपण माने जदी एनसीसी नैथिबे तबे एनसीसी सी जदी ग्रेड रहउचंती तबे 5% रो मार्क मिलिबो। आ एनसीसी बी ग्रेड जदी आसुचंती 3%। आ जदी ए ग्रेड तबे 2%। आ मात्र एप्लीकेशन फी मात्र 100 टंका रखा है। 100 टंका एसटी एससी एएमएस सबुथिरे 100 टंका ही एप्लीकेशन फी रही। स्टाफ सिलेक्शन हो सारिबा परे आपण माने जेमति कि आपण को निकटस्थ शहर रे आपण सिलेक्ट करि देई परिबे जोठी जोठी आपण माने एग्जाम दवा पई चाहउचंती। जेमति कि रहिछि बालेश्वर बरहमपुर गंजाम भुवनेश्वर कटक मध्य रहिछि राउरकेला मध्य रहिछि। तबे एही सब जगह गुडी करे आपण माने एग्जाम रे अप्लाई लोकेशन चूज करि परिबे। जे लोकेशन आपण माने चूज करिवे सेही जगह रे आपण माने एग्जाम जाई देबे।
ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଭଳିଆ ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କର ହେବ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ହେବ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନରେ ହେବ 20ରେ 40 ମାର୍କ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ 20ରେ 40 ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 20ରେ 40 ମାର୍କ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ 20ରେ 40 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ସମୟ 60 ମିନିଟ୍। ତେବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହିଁ ଯାହାକି ଟାଇମିଂ କମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ 80ଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ 60 ମିନିଟ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ 0.25 ମାର୍କ ଇଚ୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ବିଫୋର୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆନ୍ସରିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 0.25% ଯାହାକି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେବ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଦରକାର ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଯାହାକି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି ରହିଛି 100 କିଲୋମିଟର 24 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଫିମେଲ ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର 8.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ହାଇଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହାଇଟ୍ ଯାହାକି ହାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି ମେଲ୍ 170 cms ରହିବ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ 157 ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ହାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରିଲାକ୍ସେବୁଲ୍ ରହିଛି ଭିୟୁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେମିତିକି ST SC OBC ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରିଲାକ୍ସେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଚେଷ୍ଟ ରହିଛି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ 80 cm ମିନିମମ୍ 5 cm ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଚେକଅପ୍ କଲାବେଳେ ତ ହାଇଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ହିଁ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି। ୱେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ସିଏ ସବୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରୁ ରହିଛି। ତ ଫଲୋଇଂ ଯାହାକି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଭଳି PDF ଏକ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ନଚେତ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି crpf.gov.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ssc.gov.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନର କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଟର ID, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ID କାର୍ଡ଼। ତ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଯାଇକି ଥରୁଟେ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଥରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା 25,000 ବୋଲି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବି ନିହାତି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 50% ଗତ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ OBC UR 30% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ, OBC EWS ପାଇଁ 25%, ଅଦର କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 20% ରଖାଯାଇଛି। NCC ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି C ଗ୍ରେଡ୍ରେ 5%, NCC B ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି 3%, ଏଇଭଳି ଭାବେ 2% ଏମିତି ମାର୍କ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। NCCରେ ଯଦି ବି ଆପଣ NCC ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ମାର୍କ କମିଯାଉଛି ତ NCCର ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦର କାଟାଗୋରିଜ୍ ଯେମିତିକି ST SC ଯେଉଁ ରହିଛି 20% ରହିଲେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି NCC ବି ରହିଥିବ ତେବେ 20% ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆଡ଼୍ ହେଲେ NCC ନେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି।